Judulnya sebenarnya biasa-biasa saja karena crossword puzzle. Ya. Cuman saya mau nanya nih, crossword puzzle-nya itu apakah crossword puzzle yang konvensional atau digital? Silakan, Damasus. The crossword puzzle, I would like to use the conventional one, but I will change the clues with the clues of the vocabulary, and then the question is apa sir? What are you going to change? You said you want to change. I think I will only change, maybe simplify the crossword puzzle, so using simpler word as the question, as the puzzle. Bisa kayak Zoom pakai. How are you going to do it? So I will first look for a set of words that are often used by middle grade students, especially for 7th grade students, from their maybe classroom. What kind of words and verbs or noun that they often use, and then I will choose those words and similar word, and then use it as the question. I mean like this, yeah. My question is about how are you going to do it, yeah, in the real action later. Kalau namanya classroom action research itu artinya kita mendesain sebuah proses pembelajaran. Now my question is how are you going to do it? Because in your proposal you have not yet clearly explained, yeah, how are you going to do. How are you going to teach vocabulary using crossword puzzle? So first I will explain the crossword puzzle first about the students, what they have to do, and then I will use I will try to explain them about the vocabulary while they are doing the after they are done with the crossword puzzle. So first I would instruct them to do the crossword puzzle, and after that I will discuss the answer and the words that are used, and whether they do the crossword puzzle correctly or not, and whether they answer all or some of the vocabularies that are included in the crossword puzzle. And after that I will try to use those vocabularies that are used in the crossword puzzle and give them some sentence example that will show them where and how the word are used before reviewing together with them on what have they learned using the crossword puzzle. Okay, now let's to go on. Ya. Nanti saya mungkin akan kembali ke pertanyaan itu lagi. Ya. Because in classroom action research, the design for classroom activities is very important. Alright, so now next background ya. Background ini kalau secara ukuran ini sudah lumayan ya. Sudah ya, not too short, not too long ya. So it's okay. Nah, tetapi yang mau saya bahas di sini adalah what's inside ya. Nah, sepanjang as far as you already discussed. The first one about direct to the topic. Yeah, here you already talk about the topic. I think it's good because your topic is about vocabulary, and then you start your background talking about vocabulary, and then
Mana nih? Do you talk about the problem that faced by the school that you are going to, where you are going to do the research? Maksud? Excuse me. Excuse me. Did you talk in use? I mean, did you write the problem faced by the class where you are going to do the research? Ini dia. Saya belum menemukannya, mana? Ini. I think on the third paragraph, sir. This problem motivate or the factors contribute the lack of performance. The student is lacking. Yang ini ke maksudnya? The student is lacking, yang ini ya maksudnya ya? Yes, sir. Ya, lacking apa maksudnya? Lacking in vocabulary ya, itu sih bukan masalah. Kita nyebut lacking, what do you mean by lacking ya? Yang namanya masih apa siswa SMP kan, grade 7 lagi kan, ibaratnya kan baru mulai belajar bahasa Inggris, tentulah dia lacking. But what you mean by lacking is not clear here. Problem perhaps ya, problem we have to mention there is problem actually ya. So then actually you have to go to the school first and then investigate, or at least you know the people there, you know the teacher, for example, you can ask about the problem that faced by the teachers and also the student in that particular, I mean in that classroom, and you talk the problem here ya. Nah, memang banyak mahasiswa nyebutnya lacking in vocabulary mastery. Iyalah, tapi ini kalau lacking itu sebenarnya bukan masalah, tetapi akibat dari sebuah kesulitan. Kan akibat dari sebuah kesulitan, maka dia menjadi sangat sedikit. Misalkan apa yang jadi problem itu, misalkan tidak tertarik atau belajar vocabulary-nya itu lambat sekali, tidak bisa hampir vocabulary yang ada dalam setiap meeting itu tidak ada, atau tidak ada ketidaktahuan tentang bagaimana belajar vocabulary yang efektif, misalnya seperti itu. So it is all about the problem of learning that faced by the student, atau problem of teaching that delivered by the teacher. Problem itu bukan lacking in vocabulary. Lacking itu adalah akibat dari masalah. Yang pertama. Yang kedua, di bagian sini harusnya dibicarakan tentang crossword puzzle yang merupakan solusi dari problem itu. Misalkan problemnya adalah ketidaktertarikan. Mungkin dengan game model puzzle itu siswa menjadi tertarik. Gitu kan. Misalkan agak lazy ataupun tidak tahu bagaimana cara belajar vocabulary, maka dengan crossword puzzle itu siswa menjadi seperti ada kompetisi atau cara mengingat kata dan sebagainya, itu menjadi this kind of solution. So, tapi itu baru perkiraan kita, karena kita akan buktikan nanti di dalam proses penelitian. Okay, so it's two things are very important that you have to mention. Kemudian di sini ada juga previous research, kalau misalnya ini kayaknya sudah oke. Kemudian kita lanjut ke research question. How does the use of puzzle improve student vocabulary mastery? Yes. Jadi studentnya itu bisa bisa seperti ini. Nah, ini pertanyaannya boleh seperti ini, tetapi nanti
di terminologi kamu harus jelaskan siapa the student itu. Ini kan tidak ada nih the student in this research bla bla bla. Bisa di sini secara singkat. Nanti di metodologi kan diceritakan lagi lebih detail. Oke, significant of research ini tergantung ya, kalau purpose-nya itu harus sama dengan sini. Kalau di sini cuma satu, di sini juga harusnya cuma satu. Ya gitu, tidak, jangan sampai beda. Significant saya skip ya, scope of research, actions. Scope of research itu harusnya isinya terminologi, langsung aja, jadi tidak perlu lagi langsung aja riset terminologi. Kalaupun mau mungkin action hypothesis, walaupun ini tidak terlalu penting di dalam custom mechanism. Oke, vocabulary boleh, ini vocabulary harusnya vocabulary yang ada di buku apa yang dipelajari oleh student grade 7 misalnya. Atau topik-topiknya ya, yang akan dibahas di dalam semester tertentu di grade 7. Vocabulary mastery, the level of command the student has. Oke, boleh. Termasuklah di sini mungkin bagaimana cara mengukur level of mastery, vocabulary mastery. Ini harus dijelaskan. Crossword puzzle, iyalah. Sementara kita okekan saja. Karena ini adalah definisi yang umum. Oke, selanjutnya frame of theory, teaching English foreign language, yes. Vocabulary teaching, oke. Bukan sementara seperti ini. Vocabulary teaching. Crossword puzzle in teaching vocabulary harusnya ya. Crossword puzzle in teaching vocabulary. Activity, and then we'll post activity. Oke. Harusnya ada kajian tentang research, previous research di sini. Harusnya di bawah C ini, di bawah apa nih? Crossword puzzle in teaching di sini adalah previous research ya, di bawah sini. Previous research in about teaching language using crossword puzzle atau teaching vocabulary using crossword puzzle. Siapa aja yang sudah meneliti itu, dan pasti sudah banyak. Alright, next kita research methodology. Ini kalau dalam proposal ininya tidak boleh dikosongkan seperti ini, nyambung saja ya. Karena bukan chapter, ini kan bukan chapter, cuma section. Alright, research design. Itu car, oke. Ini, ini yes, planning. Nah, di sini nih acting nih. Di bagian acting kamu menjelaskan tentang seperti apa kamu akan step by step ya. Step di dalam pembelajaran menggunakan crossword puzzle itu seperti apa step-stepnya. Nah, itu harusnya dijelaskan di sini. Tapi tidak terlalu detail. Yang jelas ini adalah poin-poin utamanya. Nanti seperti apa. Ya. Sebenarnya tadi sama dengan pertanyaan saya nomor yang pertama tadi. Observing, reflecting. Observing, record students reaction. Harusnya observing adalah kegiatan untuk merekam dan to record, ya, observe and record student activities ya, during the classroom process using crossword puzzle. Nah, terutama misalkan it focus on misalkan the student reaction, the student activities during crossword puzzle. Reflecting itu apa? Jadi apa yang kamu akan lakukan di dalam tahapan ini, reflection ini. Misalkan I will discuss the process of discussion between the researcher and the collaborator, for example, atau the teachers, ya, of the classroom.
Here is a participant. 2 years. Alright. Teknik of data collection. Nah, tekniknya itu harusnya ada 2, ya. Mana di sini? Ada berapa kamu? Questionnaire, written test, and observation. Oh ya, ganti. Salah. Jadi harusnya observation, questionnaire, oh boleh lah ya. Questionnaire ini untuk apa kira-kira? I miss those. It should be no questionnaire, sir. So I haven't Oke. Ini harus created dibuang it. ya. Harusnya dibuang questionnaire. Jadi written test, measurement, and observation. Oke. Data collection, jadi tools of data collection atau instrumen. Ternyata pertama tes. Nah, tesnya ini harus, jadi bukan hanya tes, harusnya vocabulary test. Vocabulary test. Nah, di sini kamu harus jelasin. Di sini yang paling penting penjelasan tentang tes. Tes vocabulary-nya akan seperti apa, berapa pertanyaan tentang apa saja, nah, bagaimana cara menskornya itu. Jadi ada rubriknya di sini atau bukan rubrik, tapi table of specification. Kamu di dalam literature review itu kamu berteori tentang vocabulary. Nah, apakah semua aspek vocabulary yang kamu ceritakan di bagian literature review itu akan kamu uji di sini, kan? Kalau diuji berarti ini nanti perlu sebuah penjelasan, ya. Tes kamu itu terdiri dari apa saja. Nah, itu yang disebut dengan table of specification. Nah, observation biasanya bukan hanya field note. Field note itu hanya tambahan. Biasanya yang paling utama justru adalah observation checklist. Ya. Jadi di dalam classroom action research itu observation checklist sangat menentukan ya, sangat useful, ya, very useful instruments for your research activities. Nah, ini field notes. Seperti yang saya katakan, ini adalah teman sekedar tambahan. Jadi kamu juga akan mencatat berbagai hal, kejadian yang penting, yang relevan dengan pembelajaran menggunakan crossword puzzle. Nah, scoring table saya nggak tahu maksudnya apa. Kenapa scoring table menjadi instrumen penelitian? Seperti apa dia? It is to check whether the students have any noticeable increase in their vocabulary mastery after the implementation of the crossword puzzle, sir. Ya, itu namanya bukan alat mengumpul data, itu sudah analisis. Harusnya lari ke sini gitu. Nah, ini gimana nih? Data analisisnya nggak ada. Kalau pakai measurement kan pasti menghitung. Minimal itu menjumlahkan untuk menemukan rata-rata, minimal itu mean score. Untuk mengetahui bagaimana setiap siklus itu terjadi improvement itu kan dengan menggunakan rumus mean score, ya, rumus sederhana, ibaratnya ngitung kalkulasi sederhana dengan menghitung mean score dan standard deviation minimal seperti itu. Di sini harusnya dijelaskan ada rumus mean score dan standard deviation. Ya. Kemudian ada juga data analisis untuk questionnaire. Kalau memang ada tadi kan nggak ada, berarti yang untuk observation checklist dan field note itu kan harus dianalisis juga. Tapi minimal kamu harus memiliki 2 jenis need
data analysis. Okay, do you understand what I mean? Yes, sir. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran, materi, pendekatan modal, pendalaman, tulisan inti. Guru menjelaskan, guru mengajukan pertanyaan, peserta didik ngapain? Menanggapi dengan latihan soal, terus pembuatan. Jadi ini apakah sendiri-sendiri seperti ulangan gitu teh? Proses pembelajaran ini sekali lagi dalam classroom action research kamu harus inovatif. Karena ini adalah inti daripada classroom action research di sini. Di bagian ini nih. Nah, harusnya ada berasa inovasi gitu kira-kira. Bagaimana caranya mengajar yang sangat melibatkan prosesnya itu melibatkan siswa. Nah, di sini nanti tolong dipikirkan sekali lagi. Nanti untuk seminar asli ya, yang seminar sebenarnya, you have to think carefully how crossword puzzle, classroom process using crossword puzzle will give beneficial benefits for students to improve their vocabulary. Akan kelihatan dari ini kegiatan di dalam proses pembelajaran. Kemudian ini observation checklist kan tadi yang saya sebut itu. Jadi kamu harusnya dibahas tadi di bagian metodologi. Nah, jadi kamu juga bilang bahwa observation checklistnya itu bukan observation notes ya. Observation checklist will be in observation 2. Itu terdiri dari kan ini student participation, student attention, and disciplinal, and task and assessment. Nah, ini harusnya dibahas di sana tadi ya. It look good already, yeah, but you have to talk about that, explain about this di sini tadi tuh. Nah, somewhere here. So when you talk about di sini harusnya ya. Di sini kurang satu yaitu observation check, bukan scoring table. Jadi di sini C mungkin observation checklist. So you talk about observation checklist here. Nah, misalkan observation checklist saya ada di appendix 2 misalnya seperti itu. Nah, termasuk nih tes ya. Di tes ini harus dibahas juga dan harus ada ancang-ancang yang maksudnya draft, minimal draft tes itu sudah ada di dalam proposal. Oke, yang terakhir adalah references. Nah, references in proposal is very important. You have to format it ya carefully. Ini tidak konsisten ya. Jadi please refer to article that I have uploaded in our WhatsApp group. Nanti mungkin akan saya upload juga di e-learning sehingga kalian bisa mengikuti ya. Nah, ini kan misalkan kenapa kapital di dalam ini nggak ada kapital seperti itu ya. Di sini ada doi-nya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada ya. Tuh. Kemudian tahunnya lumayan 18, 19, 11, 20, 14, nah 88 nih. Chemist and Taggart itu ada yang lebih baru, tidak harus 88. Kalau nggak salah itu 98 malah. Kan 10 tahun lebih muda. Itu mereka masih membahas masalah action research planner. Silakan dicari ya di portalnya buku itu kan ada yang kita ya ala kita yang gratis-gratisan gitu kan banyak sekali cara mencari buku ya. Buku dan juga jurnal. Jadi jangan menggunakan yang sudah sangat tua. Kecuali memang tidak ada.
Tapi kalau ada yang lebih baru, ya. Dan jangan menggunakan yang secondary. Maksudnya misalkan seperti yang ya as cited in, nah kayak gitu nggak boleh. Harus dari buku aslinya, Chemis and Taggart, ya. Atau ada buku yang sudah saya upload itu kan juga ada Doing Classroom Expenditure oleh Anne Burns tahun 2010 yang agak lebih baru. Kira itu. Baik, Damasus, so itu points that I think you have to work again, ya, in order to improve the quality of your proposal. Now, before I close, maybe you want to have questions, please go ahead, or comment, or just clarification. Silakan, kalau memang ada. I don't think so. I don't think I have any more comments, sir. Oke dan ya kalau demikian kalian Damasus harus berusaha lagi untuk memperbaiki proposalnya. Mudah-mudahan proposal ini menjadi proposal yang lebih bagus lagi nanti sehingga di akhir semester ini nanti semester depan Anda dipersilakan oleh Kaprodi untuk seminar karena proposalnya sudah bagus misalkan seperti itu. Apakah kamu sudah mendapatkan persetujuan dari PA-nya? Ya kamu? Not yet, sir. And actually, my plan for next semester is that I had to take a semester break, sir. Enggak apa-apa. Bukan berarti break itu ini tidak harus diselesaikan. Kamu mau break boleh, tapi kan setelah masuk lagi kan bisa langsung continue. So please get ready. A break doesn't mean that you stop thinking. Yeah. A break is okay, tetapi you have to work till continuously thinking on your project. Jadi seperti sehingga nanti begitu selesai kan bisa langsung melanjutkan ini. Jangan berpikir nanti setelah break masuk kembali, pakai judul baru lagi. Nah itu yang saya tidak kehendaki karena kita benar-benar serius memberikan Anda feedback dan judulnya pun sudah saya anggap itu layak untuk di go on ya. Jadi paling tidak kamu juga harus dapat endorsement from your academic advisor. So then soon after this semester ended, you will be able to continue to proceed next step to go on with the real seminar. Oke, kalau memang tidak ada, saya akhiri di sini ya. Ingat semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan SRD, tugas Anda bukan hanya join without anything ya. As I explained, I require you to post, to upload your questions and your suggestions. Ya. Ini sebagai kontribusi Anda kepada teman Anda. Bagi mereka yang tidak memberikan itu, maka saya anggap tanggal ini, ya, mungkin pertemuan ini, saya anggap Anda tidak hadir. Walaupun Anda muncul wajahnya di sini, dan sempat tersenyum ya, tapi tetap dianggap tidak hadir karena tidak memberikan kontribusi kepada temannya. Oke, nah saya kira itu saja. So next presentation will be on Thursday ya, on Thursday. Jadi we are going to proceed the second presenter on the next talk. Okay, good luck. Damasus Christo ya. I will upload soon after it is ready. See you again. Ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good afternoon, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, sir.